같이 기도하겠습니다. 주님에 감사합니다. 구원받게 해주시고 교회 가운데 있게 해주시고 교사란 직분을 허락해 주시고 마땅히 전해야 될 말씀을 또 우리에게 주시기를 주님 앞에 또 간구드립니다. 하나님의 자녀로 키우고 주님의 일꾼으로 성장시키기 위해서 우리 교사들을 통해서 하나님의 능력과 지혜가 나타나게 해주시고 먼저는 선생님들이 더욱더 말씀을 부지런히 배우고 연구해서 내 삶 가운데 주의 말씀을 깨닫고 실제로 삶 가운데 나타나지 않는다면 우리는 올바로 그 말씀을 전할 수 없음을 늘 알고 있습니다. 오늘 귀한 말씀도 선생님들이 먼저 마음에 새기고 더욱더 하나님 뜻 가운데 살고자 하는 그런 마음을 가질 수 있도록 해주시고 늘 성령께서 깨닫게 해주시고 강구하는 가운데서 지혜를 얻을 수 있는 시간들이 되기를 원합니다. 사울을 용서해 주신 다윗의 제목을 가지고 우리가 어떠한 마음으로 살아야 될지를 알게 해주시고 또 늘 자신을 말씀 앞에 깨닫는 그런 교사가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 말로 전하는 그런 교사가 되는 것이 아니라 정말 마음으로 전하는 교사가 되길 원합니다. 그리고 그 마음은 당연히 그리스도 예수의 마음이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 사람의 말로 전하지 않고 항상 하나님의 뜻에 생각하고 예수님의 생각으로 예수님은 어떻게 말하고 어떻게 생각하고 어떻게 전달했는가를 늘 고민하는 교사가 되기를 원합니다. 늘 자신의 부족함을 깨닫고 겸손하며 간구하는 그런 교사가 되기를 원합니다. 오늘 모든 시간도 아버지 하나님께 의탁을 드리며 우리를 구원해 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 성경 사무엘상 24장입니다. 1절부터 7절 같이 읽도록 하겠습니다. 사울 филистичүүдийг мөшгөн бөгөөд уцаж ирэхтэн тун харагтун Давид ингээдийн төлд байна гэж мэдэгдэв. Тэгээд Саул бүх Израилаас 3000 шилэгдсэн эсийг авч Давид болон түүний хүмүүсийг тэр чахаар Янгрийн хадан хавцлуу утсын нундуур явв. Тэр замдаа хоньны ашаатай газар ирсэн ба тэдний нэгэн агуу байсан Саул шилэг давтахаар тийш оров. Энэ үед Давид болон түүний хүмүүс тэр агуйн мухарт сууцгаач байлаа. Давидын хүмүүс өөрт нь эзэн тань харагтун би чиний дайсныг гарч чинь өгнө. Түүнийг нүднийхээ тааллаар болгох тун гэж айлцсан. Тэр өдөр нь болов гэцгээв. Тэгтэл Давид босож Саулын дээдийн хормоог сэнхэн огтолж авав. Үүний дараа Саулын дээдийн хормоноос огтолж авсандаа түүний зүрх сэтгэл ихэд зов. Тэрээр хүмүүстэй түүнийг эзний тосолсон хүн гэдгийг мэдсээр байж эзний тосолсон өөрийн эзэнд би ийхүү үйлдэж дахин гар сонгож ийм юм хийхийг эзэн надад сол байлгах гэж хэлв. Давид ингэж өгүүлээд хүмүүсээ эзэн Саул руу дайрахыг тэдэнд зөвшөөрсөнгүй. Саулч босож агуугаас гарч замдаа гарав. 오늘 제목이 사울의 목숨을 살려준 다윗인데요. 오늘의 제목은 사울의 깃들어선 다윗 기사입니다. 사울은 이스라엘 첫 번째 왕이 되었고 사울은 이스라엘의 хамгийн анхны хаан байсан. 다윗은 그 다음으로 왕이 되었지만 다윗 түүний дараагийн хаан болсон бол 사실 사울은 처음에는 겸손했죠. 사울은 웃는데 근데 따라온 байсан. 근데 그만 시기심과 질투심을 이기지 못하여 결국은 10년 넘게 다윗을 죽이려고 쫓아가다가 그만 그 인생을 낭비한 그 왕이 바로 사울 왕입니다.
Гэхдээ Саул маань эцэстээ Атаг зүтөөнөөс болоод 10 жил Давидыг хөөснөөр өөрийн амьдралын эцээ Дэмийн хоосноор өнгөрөөсөн тийм хаан болсон байна. 그런 모습은 육신의 모습인 거죠. Тийм төрхөн мэдээж 어디 махбодийн төрх үстэй. 성령을 따라 살아야 될 사람이 육신에 맞춰진 사람의 대표가 바로 사울 왕입니다. Ариун сүнсийг дагаад амьдрах ёстой хүн махбодтой тохируулаад амьдрч байгаа хүмүүсийн төлөөлөл бол энэ Саул хаан байдаг. 한때 하나님께 쓰임 받은 사람이라 할지라도 Нэг үедээ бурханд хэрэглэгддэг хүн байсан ч 결국은 육신대로 살게 되면 эцэстээ махбодийнхоо дагуу амьдрах. 하나님께 버려진 인상이 된다는 거죠. Бурханд хаягдсан амьдралаар амьдрах. 철저하게 실패한 인생입니다. Тууштай алдаа амьдрал гаргасан амьдрал. 신약에도 보면 대만은 세상을 사랑해서 갔다고 그랬잖아요. Одоо шинэ гэрээр харах юм бол дэм өнөө үеийг хайрлаад ертөнц рүү явсан гэдэг штэ. 성경에는 하나님 앞에 성공한 삶을 사는 사람도 있는 반면에 Библиэлд бурхны үгэндээ одоо бурхны өмнө хэрэглэгдээд амжилт гаргасан хүн байсан. 실패한 사람의 삶도 있는 겁니다. Бас алдаа амьдралтай амьдралч байдаг. 솔로몬도 시작은 좋았지만 마치는 것은 육신으로 맞춰진 사람이죠. Саулын одоо Соломоны амьдралын ихэнх үе их сайн байсан боловч төгсгөлөө махбодороо тусгасан. 그렇죠? Тийм биз? 다윗도 육신적인 삶이 있었습니다. Давидэд бас махбодын амьдрал байсан. 분명히 잘못이 있었던 거예요. тодорхой буруу зүйл байсан. 하지만 그는 Гэвч 다시 회개하고 дахин гимшээд 매일 삶 속에서 하나님과 합한 사람이라고 성경에 나와 있잖아요. Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэж Библиэлд бичигдсэн байна. 똑같은 죄를 지어도 Яг адилхан гэм хийсэн ч байна. 실패한 사람이 있고 Алдаа гаргасан хүн байна. 또 끝까지 성공을 한 사람도 있는 겁니다. Бас эцсээ бүртэл амжилт гаргасан хүн ч байна. 사울이 실패한 삶이 무엇인지를 좀 알았으면 좋겠고요. Саул яг юунд алдаа гаргасан юм болоо гэдгийг мэдүүлэхгүй. 그리고 그런 사울을 다윗은 어떤 마음으로 용서했는가? Бас тийм Саулыг Давид яг ямар сэтгэлээр уучлав. 사울이 가장 크게 실패한 이유가 무엇입니까? Саул юунд хамгийн ихээр алдав? 주님의 말씀에 대한 불순종이고 Эзний үгэнд хандсан дуулуургүй байдал, 육신에 대한 그런 시기나 질투, мөн мах бодгийн одоо ата жигтөө. 그것으로 말미암아 하나님 뜻을 저버리게 되고 Тэрнээсээ болоод Бурхны үгийг хоош орхисон. 결국은 하나님의 성령이 떠나게 되고 Эцэстээ Бурхны ариун сүнс явсан. 악신이 오고 Одоо хорон сүнс орж ирсэн. 그리고 끝까지 그 육신의 적인 다윗을 죽이려고 평생을 바치다가 결국은 자살해서 죽었잖아요. Эцсээ хүртэл мах бодийнхоо дайсан болгосон Давидыг хөөсөр байгаад амьдралаа дуусгасан байна. 얼마나 비참한 인생입니까? Ямар өдөө хөргөлтэй амьдрал. 결국은 육신을 삶을 쫓아가는 것은 Эцэстээ энэ мах бодоо дагаад амьдрнаа гэдэг 끝은 нь 비참해질 수밖에 없는 거예요. төгсгөл нь өрөвдөлтэй хөргөлтэй болохоор 하나님과의 관계가 끊어진 사람은 Бурхантай харилцаа тасарсан хүн бол 그 삶 속에 절대 평강이 없다는 것을 기억하셔야 됩니다. амьдралд нь амар амгалан байдаггүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 처음엔 좋아 보이는 것 같아요. Эхэндээ бол сайхан харагдаж болох юм. 처음엔 세상이 좋고 Эхэндээ ертөнд сайхан, 육신이 좋고 мах бодон 마음 сайхан. 편한 것 같지만 Сэтгэл нь амар амгалан байгаа юм шиг байж болох 그게 юм. 못 가는 겁니다. Хол явдаггүй байна. 성경에서 하나님 떠난 삶이 다 어떻습니까? Библиэр харах юм бол Бурханаас болцсон хүмүүсийн амьдрал ямар байна? 그 끝은 비참하게 돼 있는 거예요. Төгсгөл нь хөргөлтэй байдаг. 사무엘상 1-р Самуэль 16장 16-гийн 14절에 보면 14-д 악신이 와가지고 хорон сүнс бууж ирээд 여호와의 신을 떠나게 됐잖아요. эзний сүнс явсан байна. 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. Эзэн 여호와의 минь 신이 өөрийнхөө 사울에게 өмнө байнга 떠나고 зарцнатаа 여호와의 이름은 шахтун. 악신이 그를 Босоо 범죄케 ятал 하시나. чадварлаг тог 16장 14절. тэр 14 юм байна. Тэгэхээр уншаа. Эзний сүнс Саулаас авсан бөгөөд эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүлв. 그렇죠? 결국 시간만 낭비하게 되고 Эцэстээ зүгээр цаг хугацааг дэмий үрж байгаа. 나중에 자신도 깨닫습니다. Эцэстээ өөрөө ухаардаг. 하나님께 구하여도 나타나지 않고 Бурханаас гуйгаад Бурхан өөрийгөө чихгүй. 대답하지도 않고 Бурхан хариулахгүй. 마음에 크게 떨린지라. Сэтгэлдээ маш их сандах чичирсэн байна. 그렇죠? Тийм ээ. 죽음에 대한 두려움이 있는 거죠. Үхлийн айдас байсан. 하나님 앞 평강이 다 깨지게 되는 겁니다. Бурханы өмнөх тэр амар амгалан бүгд өвдөрсөн. 살아도 기쁨이 없고 Амьдрсан ч баяр хөөр байхгүй. 그렇죠? Тийм ээ. 답답하고 떨릴 수밖에 없는 거예요. Сэтгэл нь давчтаж одоо чичирч салгалахаас өөр 그가 аргагүй. 죽기 전에 어떻게 얘기했습니까? Тэр нэг үхээс өмнө юу гэлээ? 이렇게 얘기했어요. Ингэж хэлсэн. 28장 하나님을 떠나고 나서 삶이 끝이 어떤지를 보여주는 겁니다. 하나님 одоо Бурханаас олдсон хүний амьдралын төгсгөл ямар байдаг вэ гэдгийг заахаар болж байгаа. 28장 5절로 6절입니다. 28-ийн 5-аас 6. 같이 읽어볼게요. хамт уншаа. Филистийн хаан Саул үзээд ихэд айж зүрхэн үлэн зочирдов. 사울이 Саул эзнээс асуусан эзэн зүудэрч 우리의 주주들께 가로 복성비. 그래서 결국은 그는 정말 비참한 인생으로 생을 마감할 수밖에 없었죠. Эцэстээ Саул маань өөрийнхөө амьдралыг өрөвдөлтэй амьдралаар
дуусгахаас аргагүй байсан байна. 실제는 다윗을 죽이려고 했던 것이 아니라 Эцэстээ ер нь бол үнэндээ Давидыг алах гээд байсан юм 결국 биш. 말씀에 불순종하고 결국은 하나님과 싸우고 있는 자신을 발견할 수 있는 거예요. Эцэстээ Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаж байгаа Бурхны өмнөх өөрийнхөө байдлыг харсан байна. 그는 다윗을 죽이려고 했지만 Мэдээж Саул Давидыг алах гэж байсан. 다윗은 그를 용서했습니다. Давид түүнийг уучлсан. 엔게디 황무지에서도 용서했고, Энгэдийн тэр цөлд уучлсан. 그렇죠? Тийм үү? 또 다른 또 한 군데 또 용서했습니다. Бас өөр газар дахиад уучлалтай. 다윗은 두 번이나 죽일 수 있는 기회였지만 용서했거든요. Давид 2 удаа түүнийг хөнөөх боломж олдсон боловч түүнийг уучлсан. 그때 사울 왕이 뭐라고 했냐면, Тэр үед Саул юу гэдэг вэ? 네가 반드시 왕이 될 거다. Чи гарцаагүй хаан болох. 그렇게 얘기했음에도 불구하고 гэж өөрийн амаар хэлсэн юм. 그래도 다윗을 죽이려고 쫓아다녔거든요. Тэгсэрнээс Давидыг алах гэж хөөгд байсан. 그러니까 뭐냐면 Юу вэ гэхээр 다윗을 쫓으면 안 된다는 것을 알고 있으면서 Давидыг ингэж хөөж болохгүй гэдгээ мэдэж байсан хэрнээ. 다윗이 왕이 될 거라는 것도 알고 있으면서 Давид хаан болно гэдгийг өөрөө мэдэж байсан. 다윗이 하나님과 함께하고 있다는 것도 알고 있으면서 Давидтай бурхан хамт байгаа гэдгийг мэдэж байсан хэрнээ. 자신은 다윗을 쫓고 있는 거예요. өөрөө Давидыг хөөгөөж яваад. 하나님 말씀에 순종해야 된다는 걸 알고 있으면서 Бурхны үгэнд дуулууртай хандах ёстой гэдгээ мэдэж байгаа хэрнээ. 자기는 өөрөө 죄짓고 있는 거예요. гимнүгэл хийгээл явж байгаа. 자신도 өөрөө ч 불순종한 삶을 살고 있는 거예요. дуулуургүй амьдралаараа амьдрсаар байгаа. 어쩌면 이 사울의 모습이요, Энэ Саулын төрх 우리 속의 내면의 모습일 수도 있는 거예요. бидний энэ доторх энэ хүүтэн цэвдэг төрх байж болох юм. 맞잖아요. Тийм үстэй. 그죠? Тийм үү? 매일 말씀 배우면서 өдөр бүр үгнээс сурдаг хэрэг. 그렇게 하면 안 된다는 거 알고 있고, Ингэж болохгүй гэдгээ мэдэж 우리가 байгаа. 순종하는 삶을 살아야 된다는 거 알고 있는데 Бид дуулууртай амьдралаар амьдрах ёстой гэдгээ мэдэж байгаа. 육신을 이기지 못하는 거예요. Гэтэл энэ мах өдөө дийлдэггүй байна. 세상 유혹을 이기지 못하는 Энэ 겁니다. ертөнцийн өрхийг дийлдэггүй байна. 마귀의 시험도 이기지 못하는 거예요. Мөнхөрөөс үсний сорилтыг дийлдэггүй байна. 그렇게 하면 안 된다는 거 알고 있는데 Ингэж болохгүй гэдгээ мэддэг боловч 내 육신은 그걸 쫓고 있는 겁니다. миний мах өд түүнийг дагаад явж байна. 그렇죠? Тийм 우리 삶 속에도 있잖아요. бидний амьдралд 얼마든지 사울과 같은 모습이 나올 수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. Саулын амьдрал хизээч бай гарч ирэх боломжтой гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. 우리 마음을 다스려야 되고, Тийм болохоор сэтгэлээ захирах ёстой. 육신을 다스려야 되고, Мах өдөө захирах ёстой. 늘 깨어있는 교사가 돼야 되는 거예요. Үргэлж тийм сэргэг багш байх хэрэгтэй. 선줄로 생각한 자는 넘어질까 조심하라. Зогсож буй нэг нь онцгойн тул болгоомжил. 그렇죠? Тийм ээ. 누구든지 사울과 같은 모습으로 비참하게 생을 마감할 수도 있다는 거예요. Бидний хинэн ч бай Саултай адилхан тийм өрөвдөлтэй, хөргөлөлтэй амьдралаа дуусгаж болох 그래서 юм. 우리가 육신대로 살면 안 된다는 것을 늘 자신이 깨우쳐야 되는 거예요. Тийм болохоор бид мах өдийнхөө дагуу амьдрч болохгүй шүү гэж өөрийгөө үргэлж синхруулж байна. 그런 사울을 다윗은 어떻게 용서할 수 있었냐? Тэгвэл тийм Саулыг Давид яаж уужилж чадаад 방금 вэ? 배웠던 사무엘상 24장 6절에 있는 말씀처럼 Саяны 1-р Самуэль 24-6 гарсан шиг 그렇게 10년 동안 자기를 죽이려고 쫓아졌던 그 사울을 10 жил өөрийг нь алах гэж хөөсөн тэр Саулыг 하나님 말씀에 불순종하면서까지 Бурхны үгэнд дуулуургүй хандан бариг хөөж байгаа. 이스라엘을 다스려야 될 그 왕이 Израилийг захирах ёстой тэр хаан 그 다윗을 죽이려고 10년 동안 쫓아다녔잖아요. тэр Давидыг алах гэж 10 жил хөөсөн штэ. 그런 다윗은 Тийм Давид 어떻게 사울을 용서할 수 있었을까? яаж Саулыг уужилж 이게 чадав? 정말 궁금한 겁니다. Үнэхээр одоо биднийг одоо мэдхийг хүсдэг. 사무엘상 24장입니다. 1-р Самуэль 24 6절입니다. 6. 왜 자기를 죽이려고 했던 다윗은 사울을 살렸을까? өөрийг нь алах гэж байсан Саулыг Давид яагаад амьд үлдээв 그 вэ? 이유가 무엇일까? Тэр шалтгаан нь юу юм бол? 다윗은요, Давид 철저하게 하나님과 함께한 사람입니다. тууштай бурхантай хамт байсан. 그리고 하나님께 뜻을 구했고, Мөн бурхны хүслийг 이 гуйсан. 모든 것이 하나님의 손 안에 있다는 걸 깨달았어요. Энэ бүхий зүйл бурхны мотрын дор байдаг гэдгийг ухаарсан хүн. 구원받은 사람이 반드시 알아야 될 게 뭐냐면 Аврагдсан хүний гарцаагүй мэдэх ёстой зүйл 결국 юу вэ 의무는 гэхээр 없다는 겁니다. энэ 사람саргүй зүйл гэж байдаг. 조절로 되는 것도 없다는 겁니다. аяндаа болсон зүйл гэж байдаг. 하나님의 섭리와 하나님의 계획 속에 우리가 살아가 있고 우리가 그 뜻대로 우리가 움직이고 있다는 걸 기억하셔야 되는 거예요. Бурхны сайн мотор, бурхны төлөвлөгөөн дотор бид бүхэн амьдарч хөдөлж байгаа гэдгээ санах хэрэгтэй. 다윗은 10년 전, 다윗은 있잖아요. Давид бол 그죠? 한 15년 전에 15 жилийн өмнө 사무엘에게 선지자에게 기름 부음을 받았잖아요. Самуэль шийдвэрлэгчээр дамжуулан тослогдсон хүн. 그러니까 사울 왕 다음에 왕이 될 거라는 걸 분명히 들었어요. Чи Саулын дараа хаан болно гэдгийг тодорхой сонссон. 지금은 사울 왕이지만 Яг одоогийн байдалд Саул хаан байсан. 사울 왕 다음에 네가 왕이 될 것이다. Саулын дараа чи хаан болох. 근데 바로 왕이 되지 않았잖아요. Гэтэл шууд хаан болоогүй 오랜 шүү дээ. 시간
쫓김을 당했잖아요. Удаан хугацааны турш хөөгдсөн. 처음에는 골리앗을 싸워서 이기고 군대 장군까지 올라갔습니다. Эхэндээ Голиотыг унгаагаад цэргийн жанжин бүртэл болсон. 그죠? Тийм биз? 사울왕의 딸 미가하고 결혼도 했잖아요. Саулын охин Михаилтайгаар хүрмээ хийсэн. 승승장구 얼마나 쭉쭉 올라갔습니까? Бүр цэргүүдийн ахлагчудад ямар ихээр дэш өгсөн. 뭔가 하나님 뜻 가운데서 야 정말 왕이 되겠네 이런 생각을 할 수도 있었겠죠. За, Сталин бурхны хүсэл дотор одоо би хаан болох нь дээр гэж бодсон байх. 그러고 나서 어떻게 했습니까? Тэгээд яалаа. 바로 고난이 찾아왔잖아요. Шууд зовлон ирээ өстэй. 그 약속이 10년 이상 미뤄졌습니다. Тэр амлалт нь 10 жилээр хойшлогдсон байна. 그럼에도 불구하고 다윗은 그 10년 동안 쫓김을 당하면서 죄를 지은 적이 없어요. Тийм байхад хүртэл Давид 10 жил хөөгдөнгөө гэм нүгэл хийж үзээгүй. 어떻게 그럴 수 있습니까? яаж тэгж 그 чадав? 모든 것이 하나님의 계획 속에 있다는 것을 분명히 다윗은 깨달았던 거예요. Энэ бүхий зүйл бурхны төлөвлөгөөнд дотор хүсэл дотор явж байгаа гэдгийг Давид тодорхой ухаарсан. 그리고 자기에게 죽을 기회가 있었지만 죽이지 않았습니다. Тэгээд өөрт нь алах боломж өгөгдсөн боловч алаагүй. 이유가 무엇입니까? Шалтгаан нь юу вэ? 24장 6절이에요. 24-ийн 6. 거기에 답이 있죠? энэ дээр хариулсан байна. 6절 같이 읽어보겠습니다. 6-ыг хамт уншаа. 자기 Тэгээд 사람에게 хүмүүсээ 이르되 түүнийг эзний тосолсон гэдгийг мэдсээр байж эзний тосолсон өөрийн эзэн би 그는 ийхүү 여호와의 гэж 기름 부음을 дахин гар сонгож ийм хэрэг хийхийг эзэн надаас хол байлгах гэж хэлв. 그렇죠. 사울왕도 분명히 하나님께 기름 부음을 받은 사람입니다. Саул ч гэсэн тодорхой бурхнаар тослогдсон хүн. 그 하나님이 선택하고 하나님의 기름 부음 왕을 내 손으로 죽일 수 없다는 거죠. Бурхны сонгож бурхны тосолсон хүнийг би өөрийнхөө дураар алж чадахгүй гэж 그렇죠. бодсон. 하나님이 세우시고 폐하시는 인간을 Бурхан босгодог бас унагаадаг тэр хүн. 그렇죠. 자기 손으로 자기 계획과 자기 마음대로 하지 않겠다는 거죠. өөрийн гар, өөрийн бодол, өөрийн төлөвлөгөөний дагуу тэр хүн төрөхгүй гэж байна. 알았던 겁니다. мэдэж байсан. 하나님이 세우신 사람은 Бурхны босгосон хүн. 하나님만이 폐하신다는 것을 다윗은 깨달았다는 거죠. Бурхан л тэр хүнийг босгох гэдгийг Бурхан Давид болохоор мэдэж байсан. 그렇죠. Тийм үү? 그렇기 때문에 Тийм болохоор 어떻게 했어요? яаж байна? 자기 손에 피를 묻히지 않는 거예요. өөрийнхөө гарыг цуснд дүрээгүй байна. 그리고 그는 알았습니다. Тэр нэг нь мэдсэн. 그 10년 동안 사울왕에게 쫓김을 당했지만 죽지 않았다는 거잖아요. 10 жил Саулд хөөгдсөн боловч алуулаагүй үстэй. 그렇죠? 그 많은 어려움 속에 있었지만 Тийм олон хэцүү нөхцөл дотор байсан бол 도저히 자기가 헤어나올 수 없는 환경에도 빠졌지만 өөрийн хүчээр давхын аргагүй тэр нөхцөл байдалд орсон бол 그때마다 하나님이 그때마다 도와주시고 죽음에서 건져주셨다는 것을 다윗은 여러 번 경험했던 거예요. Бурхан тухайн үе болгонд нь тусалж үхлээс мултарч байсан гэдгийг Давид өөрийн биеэрээ туршиж мэдэрсэн. 결국은 사울왕 다음에 내가 왕이 된다는 것을 다윗은 믿고 있었던 겁니다. Саулын дараа би хаан болно гэдгээ Давид мэдэж байсан гэдгсэн байна. 그때를 Тэр үеийг 하나님 그 다윗은 알고 있었던 거예요. Давид мэдэж байсан байна. 사무엘상 1-р Самуэль 24장 24-ийн 15절입니다. 15, 24장 24-ийн 15절 15 같이 읽어보겠습니다. 함도시야. 그런즉 여호와께서 재판장이 되어 나의 왕 사이에 판결하사 들미니 나의 검증 사정을 가라 살펴 다니엘 신원하시고 가라 남을 나를 보시오 왕의 손에서 아무 건지시기를 법화를 원하노라. 분명히 얘기했죠. тодорхой хэлсэн. 나의 사정을 살펴 신원하시고 Миний гомдлыг хараад 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. таны буюу хааны гараас намайг өршөм аврах болтугай гэж. 자기가 잘못한 게 없는 사울왕은 날 죽이려고 쫓아왔잖아요. Өөрт нь хийсэн буруу зүйл байхгүй байхад Саул хаан түүнийг алах гэж хөөгд яваад байгаа. 그런 상황을 자기는 인정하고 Тийм нөхцөл байдлыг Давид хүлээн зөвшөөрөв. 그 상황을 하나님께 맡겼다는 거죠. Тэр нөхцөл байдлаа Бурхан даатгсан. 나의 사정을 살펴 신원하시고 Та миний гомдлыг хараад шүүж гисэн. 자기가 해결하려고 노력하지 않고 Өөрөө би шийдвэрлэе гэж хичээгээгүй байна. 모든 것을 하나님께 맡겼다는 걸 알 수 있는 겁니다. Зүгээр л бүхий л зүйлээ Бурхан даатгсан гэдгийг мэдэх боломжтой. 베드로전서에 1-р Петр. 너의 모든 염려를 하나님께 맡기라고 했잖아요. Санаа зорилоо Бурханд даатгах гэсэн. 그쵸? Тийм биз? 다윗은 그랬다는 거예요. Давид гэсэн байна. 내가 해결할 수 있는 일도 өөрийн шийдэж чадах асуудлаач 하나님께 맡긴 겁니다. Бурханд даатгсан байна. 하나님이 어떻게 해결하실지 Бурхан яаж шийдэх вэ? 모든 문제를 하나님께 맡기는 믿음이 있었던 거예요. Бүхий л асуудлаа Бурханд даатгах итгэл байсан байна. 작은 일부터 Жижигхэн зүйлээс 큰 일까지. тэр том агуу 그는 зүйлийг 기도의 사람인 걸 알 수 있습니다. Давид залбирлын хүн байсан гэдгийг мэдэх боломжтой. 다윗이 블레셋과의 전쟁에서 보면요. Давид болон филистичүүдийн хоорондох байныг харав. 항상 하나님께 물어보고 움직였다는 걸 알 수 있어요. Үргэлж Бурханаас асуугаад түүний дараа хөдөлдөг байсан гэдгийг мэдэх боломжтой. 우리는 큰 일에 부딪혔을 때만 하나님께 기도하잖아요. Бид нар нэг том зүйлтэй л одоо тулгарх үедээ л Бурханд залбирдаг байсан. 어려움이 생겨야지만 기도할 때가 많잖아요. Хэцүү зүйл тулгарч байж ичл залбирх үе олон 아니 байдаг. 매일매일 기도한다 하더라도 Өдөр бүр залбирдаг байлаач гэсэн. 그 간절함의 영향은 다를 겁니다. Чин сэтгэлийн хэмжээ нь өөр байдаг. 그렇죠? Тийм биз? 근데요
Гэхдээ 우리는 큰 일이든 작은 일이든 бид том зүйлчвэ, өчүүхэн 늘 жижиг зүйлчвэ. 하나님께 맡기는 그런 삶이 필요한 거예요. Бүхий л зүйлээ бурхан даатгах амьдрал хэрэгтэй. 그리고 하나님께 기도하는 그런 사람이 되어야 되는 게 필요한 겁니다. Хүн бурханд залбирдаг хүн болох хэрэгтэй. 내가 해결할 수 있는 일은 내가 해결하고 Би өөрөө шийдэж чадах асуудлаа өөрөө шийдээ. 뭐 작은 일은 내가 알아서 하고 Энэ мөн жижигхэн зүйлийг бол би өөрөө мэдээд 큰 хийчихнэ. 것은 하나님께 맡기고 Одоо чадахгүй том зүйлээ бурхан 그런 даатгах. 삶이 아니라는 거죠. Тийм амьдрал биш байна. 모든 삶을 다 주님 앞에 맡기는 믿음이 필요한 거예요. Бүхий л амьдралаа бурхан даатгах тийм итгэл амьдрал хэрэгтэй. 다시 얘기했습니다. Давид 내가 айлсан. 당장 내 손을 들어서 사울왕을 죽이지 않는다 할지라도 Би яг одоо өөрийн гараар энэ Саулыг алахгүй юм а гэхэд 분명히 하나님이 원하는 시간에 бурханы хүссэн цагт 하나님이 원하는 방법을 해결하실 거잖아. бурханы хүссэн аргаар шийдэх болно. 기도응답도 그렇잖아요. Залбирлын хариулт тийм шүү дээ. 내가 기도하면 내가 기도한 대로 하나님 응답해 주십니까? Би залбирлаа гэж миний залбирсан тэр аргын дагуу бурхан өгдөг юм уу? 아니죠. 그거 때로는 시간이 걸리기도 하고 заримдаа нэгэн цаг хугацаа орно. 전혀 다른 방법으로 하나님 해결해 주실 때가 있는 겁니다. Огтхон хамааралгүй зүйлээр бурхан шийдэж өгөх асуудал үе байдаг. 기억하셔야 됩니다. Та бүхэн санах хэрэгтэй. 하나님이 응답해 주시는 많은 부분에서는요. бурханы өгдөг хариулт тундаас 하나님이 원하는 시간에 бурханы хүссэн цагт 하나님의 방법대로 응답해 줄 때가 많다는 거예요. бурханы хүссэн аргаар хариултаа өгөх үе их байдаг. 그럼 왜 즉각 해주지 않냐? Тэгвэл яагаад шууд өгөхгүй юм бэ? 훈련하시는 겁니다. дасгалжуулж яваа юм. 경험케 하시는 거예요. Тэр хүнийг туршлагатай болгож. 그렇죠? 나를 하나님의 사람으로 바꾸는 시간들이 분명히 필요한 거예요. намайг бурханы хүн болгон өөрчлөх цаг хугацаа тодорхой. 다윗은 그걸 깨달았고 Давид үүнийг ухаарсан. 그걸 믿었던 겁니다. Түүнд нь итгэсэн байна. 우리 신앙생활도 마찬가지죠. Бидний итгэлийн амьдралч адилхан. 그렇죠? Тэгвэл 하나님께 모든 걸 맡기는 삶이 필요한 거고 бурханд бүхий зүйлээ даатгах амьдрал хэрэгтэй. 우리가 기도하는데 불구하고 하나님 바로 응답하지 않고 오랜 시간이 걸리고 бид залбираад байхад бурхан хариултаа өгөхгүй маш их хугацаа зарцуулаад байна. 하나님이 전혀 다른 방법으로 또 응답해 주신다는 것도 여러분 기억하시라는 겁니다. бас бурхан өөр аргаар хариулдаг гэдгийг та бүхэн санах хэрэгтэй. 그죠? Yes. 실제로 다윗은 자기가 생각한 대로 사울이 그렇게 죽을 줄 몰랐죠. бодиттой Давид Саул яг ийм байдалтайгаар өгнө гэдгийг мэдээгүй шүү дээ. 결국 사울은 블레셋과의 전쟁에서 эцэстээ Саул филистичүүдтэй дайдах дайндаа 자살하고 죽었잖아요. өөрийнхөө амийг игүүтгэхэд өгсөн 그렇죠? шүү дээ. Тийм ээ. 하나님이 원하시는 방법에 бурханы хүссэн аргаар 하나님이 그죠? 하나님의 계획 속에 бурханы төлөвлөгөөнд 하나님이 이끌어 가시는 거죠. бурхан өөрөө чиглүүлээд байдаг. 자기 손에 피를 묻힌 게 아닙니다. өөрийнхөө гарыг тосон дүрсэн. 다윗은 그렇게 얘기했어요. Давид ингэж хэлсэн. 기름 부음 받은 자를 하나님 세우신 자를 내가 치지 않겠다. бурханы босгосон тусалсан хүнд би гар өрөхгүй. 하나님께 맡기겠다. бурханд даатгах. 26장 26-гийн 10절입니다. 10. 26장 10절 10. 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. 또 다윗 하루에 사신 여호와께서 사시거니와 여호와께서 заавал 치시니 босгоно. 혹 эсвэл 주일날 түүний 이거나 өдөр 혹 정장에 эсвэл 들어가서 хурдан яаж тусгалдан. 그쵸? Тийм 어떻게 үү? 있잖아요. тодорхой хэлсэн байна. 누구든지 9절에 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐? Эсвэл эсний тоссон хүний эсрэг гар сунгаад хэн шийдгэлгүй үлдэж чадах вэ? 하나님이 세우신 자를 누가 치겠느냐 이거예요. бурханы эдэр босгосон нэгнийг хэн 그건 цогцох? 하나님께 맡기라는 Түүнийг 겁니다. бурханд л даатгах. 여호와께서 사시거니와 эзэн амьд 여호와께서 그를 치시리니 эзэн түүнийг заавал устгах. 병들어서 죽든지 өвчин тусаад өгтгсөн 전쟁에 ч 들어가서 죽든지 эсвэл тоглолтод өгтгсөн ч 하나님이 하실 일이다. энэ бол бурханы хийх ажил. 다윗은 이걸 분명히 깨달은 거예요. Давид үүнийг тодорхой ухаарсан. 동일하게 바울도 얘기했죠. яг адилхан Паул хэлсэн. 바울도 뭐라고 했습니까? Паул юу гэлээ? 뭐라고 했습니까? 욕. 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 했잖아요. Одоо дайсанд хариултыг өгөх нь бурханы мод. 원수 갚는 것이 자신에게 있는 것이 아니라 өөрийн мөшөнзөнгөө авах нь өөрт нь байдаг. 원수 갚는 것이 하나님께 있으니까 하나님이 갚으신다고 했습니다. Ус сонзонг бурхан авдаг учраас бурханы мотор даатах. 여러분을 괴롭히는 사람이 있습니다. Та бүхнийг одоо зовоодог, шаналдаг хүмүүс байна. 우리에게 육신의 원수가 있습니다. бидэнд мах өдийн дайсан байна. 내가 갚으려고 하는 거 아니에요. Гэхдээ би хариугаа авдаг юм биш. 주님께 맡겨야 되는 거예요. Эзэн даатах хэрэгтэй. 히브리서 Еврэ 10장 10. Еврэ 10 30절입니다. 30. Еврэ 10. 이 방법이 하나님의 방법인 거죠. Энэ арга нь бурханы арга. 자신의 생각과 자신의 방법으로 하다 보면 분명히 잘못할 수 있는 거예요. өөрийн бодол, өөрийн аргаараа хийгээд байх юм бол гацаагүй буруутаж болно. 내 육신이 앞서서도 안 되는 거예요. Миний мах бод энэ урдчлаад урд нь яваад болохгүй. 제가 다윗이었다면 Би Давид байсан бол 육신이 먼저 나왔을 거예요. миний мах бол төрүүлээд гаргасан баг. 이걸 내버려 둬 Энэ ингээд одоо зүгээр орхино гэж юу? 칼 갖고
또 그냥 зүгээр л 이때 салаад 드디어 내 입안에 가시가 없어졌다 이렇게 생각할 거 아니에요. за яста оронд хөргсөөл аваа ичиг гэж бодно үстэй. 그렇잖아요. Тэгнэ үстэй. 근데 육신이 앞서지 않았다는 거죠. Гэхдээ Давид махбодоо уртж болгоогүй. 우리는 Бид 뭘 행할 때나 생각할 때나 ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ бодохдоо 꼭 육신이 먼저 앞서서 행할 때가 정말 많습니다. махбодоо уртчлаад гарах гээд байх үе их байдаг. 그러니까 기도해 보라는 거예요. Тийм болохоор л эхлээд залбирч 하나님께 먼저 байна. 기도해보고 Эхлээд бурханд залбирч үзээ. 기다려보고 Хүлээж үзээ. 그쵸? Тийм ээ. 이게 하나님 뜻에 맞는지 안 맞는지 Энэ үнэхээр бурхны хүсэлтэх 항상 зөв зүйл үү, буруу зүйл үү? 말씀 앞에 생각해보고 Үргэлж үгийн өмнө бодож үзээ. 그러면 말씀이 가르쳐 줄 거예요. Тэгэх юм бол үг заагаад өгнө. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 히브리서 Еврей 10장 30절입니다. 10:30. 같이 읽겠습니다. Уншаа. 원수를 уншаа 내게 миний 있으니 хариуг нь би өмнөд дахиж 또다시 ээсэн өөрийн хүмүүсийг шүүмгэж айлтсан түүнийг бид мэднэ. 그렇죠? 우리가 분명히 안다 그랬죠? Бид мэднэ гэж байна. 하나님께 맡기는 삶이 필요한 거예요. Бурхан даатгах амьдрал бидэнд хэрэгтэй. 다윗은요 Давид бол 자기 삶 속에 모든 것을 하나님께 맡기는 삶이 되었다는 것을 시편에서 얘기하고 өөрийн 있습니다. амьдралд тохиолдсон бүхий л зүйлээ Бурхан даатгсан гэдгээ дуулал номон дээр хэлсэн байна. 시편 Дуулал 35장 35-ийн 1절입니다. 1. 35장 1절 1. Дуулал 35-ийн 1. 같이 읽어보겠습니다. Хамтуншаа надтай тэмцэлтэй чийсэн надтай тулалдагч 그렇죠? 분명히 얘기했죠? тодорхойлсон байна. 여호와여 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서. Надтай тэмцэлтэйч эзэн надтай тулалдагчтай тулалдаач гэж. 다윗은 다 하나님께 맡겼다는 걸 알 수 있는 거예요. Давид бүхий л зүйлээ бурхан даатгсан гэдгийг мэдэх 뭐 боломжтой. 하나님의 방법대로 Тэгээд бурханы агаар 하나님이 적당한 시간에 бурханы яг тохирсон цагт 해결해 준다는 그런 믿음이 있었던 거예요. бурхан шийдэж өгнө гэсэн итгэл байсан байна. 우리에게도 필요한 것이 그런 믿음인 거예요. Бидэнд хэрэгтэй зүйл нь ийм итгэл. 맞아요? Зөв үү? 맞아요? Зөв үү? 그래서요. Тийм болохоор 때로는요. заримдаа 그런 상황에서 또 기다림도 필요한 겁니다. тийм нөхцөл байдалд хүлээлт хэрэгтэй. 그쵸? Тийм биз? 지금 당장 해결이 안 된다 할지라도 Яг 있잖아요. одоо шийдэгдээгүй байж байна. 그쵸? Тийм үү? 다윗은 기다렸어요. Давид бол хүлээсэн. 10년을 기다렸습니다. 10 жил хүлээсэн. 그쵸? Тийм биз? 지금까지도 하나님 도와주셨는데 앞으로도 못 기다리겠습니까? Өнөөдрийн хүртэл бурхан тусалсан байхад цаашдаа хүлээж болохгүй. 하나님께 맡기는 사람은 기다림의 사람인 거예요. Бурхан даатгадаг хүн бол хүлээлтийн хүн. 참고 인내하고 기다리지 못하는 사람은 절대 하나님의 사람으로 거듭날 수가 없는 겁니다. Тэсээд төвчдөггүй хүн бол бурханы хүнээр дахин төрж чадахгүй. 다윗은요. Давид бол 약속을 믿었잖아요. амлалтанд итгэсэн. 그쵸? Тийм биз? 분명히 사무엘이 그랬잖아요. Самуэль тодорхойлсон. 사울왕이 죽은 다음에 네가 다윗왕이 될 거다. Саул хаан өгсний дараа чи тодорхой хаан болно гэсэн. 비록 10년 넘게 걸렸지만 Хэдийгээр 10 жил одоо хил зарцуулагдсан. 다윗은 그 약속의 말씀을 참고 기다렸던 거예요. Давид амлалтын үгийг үгэнд итгээд тэсэд 그래서 хүлээсэн байна. 믿음은 Итгэл бол 보죠. 믿음은 итгэл бол 기다림에서 시작되는 거예요. хүлээлтээс эхэлдэг. 맞아요? Тийм үү? 맞아요? Зөв үү? 그래서 그 잠깐을 못 기다리고 Төрхөн зургийн зүйлийг хүлээж чадахгүй. 육신이 탁 튀어나왔다면요. Махбод ингээд гараад ирсэн бол 그쵸? 그는 하나님의 그 크신 그 은혜를 받지 못했을 겁니다. тэр бурхны агуу нүгслийг авч чадахгүй л байсан ба. 사실 하나님 우리 훈련에 가시는 시간도 있거든요. Яг үнэндээ бурхан биднийг дасгалжуулах цаг хугацаа бурхан байдаг. 그쵸? 당장에 나타나지 않는 이유는 Яг одоо шууд илрүүлээд харуулахгүй байгаа 우리를 шалтгаан нь 훈련시키기 위한 분명한 목적이 있는 거예요. биднийг дасгалжуулах зорилго тодорхой. 교사도 마찬가지죠. Багшийн хувьд ч адилхан. 그쵸? Тийм биз? 당장 문제 해결되고 당장 막 지혜가 생겨나서 교사 되자마자 막 잘할 것 같은데 그게 아닌 거잖아요. Шууд л ингээд асуудлууд шийдэгдээд мэрэгэн ухаан орж ирээд л одоо багшийн хувьд одоо ингээд мундаг болчихдоггүй. 왜 더디게 아이들이 변할까? Яагаад хүүхдүүд маань удаашралтайгаар өөрчлөгдөд байна? 그쵸? 그리고 답답함이 있잖아요. Одоо удаан байдал, удаашралтай байдлыг нь хараад сэтгэл тавчдаг үе байдаг шүү 왜 дээ. 이렇게 전도가 잘 되지 않고 Сайн мэдээ яагаад ингэж харагдахгүй вэ? 아이들이 이렇게 더디게 변할까? Хүүхдүүд маань яагаад ийм удаашралтай өсөөд байна? 정말 일꾼이 될 수 있을까? Үнэхээр бурхны ажилтан болж чадах уу? 그런 좀 아쉬움에 대한 그런 생각도 많이 Нэг 들죠. жоохон харамсал байдаг үстэй. 그죠? Тийм биз? 또 선생님들과 화합도 잘 되지 않고 Бас багш нартайгаа сайн ингээд тохироод нийцчихгүй. 뭔가 될 것 같은데 Тэгэл болчихгүй л байна. 안 될 때가 더 많다는 생각도 들 때가 있습니다. Гэтэл болохгүй үе тийм бодол их байдаг байна. 근데 그것도 기다림이 필요한 거예요. Тийм зүйл ч гэсэн хүлээлт хэрэгтэй. 단번에 훌륭한 교사가 될 수 있는 게 아닙니다. Нэг дор мундаг багш болчтой юм биш. 많은 시간이 필요하고 Цаг хугацаа хэрэгтэй. 많은 과정이 필요하고 Маш олон үйл явц. 또 많은 경험도 하셔야지만 정말
훌륭한 교사가 될 수 있는 거예요. олон зүйлийг биеэрээ туулж байж тэр мундаг багш болж. 그래야지 아이들 마음도 더 이해하려고 하고 Тэхийн тулд хүүхдүүдийнхээ сэтгэлийг илүү ойлгоё гэж 그 хичээв. 아이에게 필요한 말씀과 필요한 교제를 깨닫게 되고 알려줄 수 있는 겁니다. Тэр хүүхдэд яг хэрэгтэй өгөх хэрэгтэй нөхөрлөлийг өөрөө эхэлж мэдэж аваад тэгээд нөхөрлөд өгөх боломжтой. 그런 시간들 속엔 다 기다림이라는 것이 필요한 거예요. Тэхийн тулд энэ хүлээлт гэдэг зүйл хэрэгтэй. 거기서 훈련받고 Тэндээ өөрөө дасгалжуулдаг 인내하는 гэж 걸 배우고 төвчээрийг сураад. 그쵸? Тийм үү? 변화된 것도 조금씩이지만 다가오게 돼 있습니다. Хэдийгээр удаашралтай боловч өсөлт гэдэг зүйл өгч л байдаг. 다윗은 인위적으로 Давид зүгээр нэг 자기 санал байлаа. 생각과 자기 방법대로 왕이 되려고 하지 않았던 거예요. өөрийн бодол, өөрийн махбодороо хаан болъё гээгүй. 사울을 죽일 수 있는 기회가 분명히 찾아왔지만 Саулыг алах боломж тодорхой олдсон боловч 그렇죠? 그것도 자기 뜻대로 하려고 하지 않고 түүнийг ч өөрийнхөө хүслээр хийгээгүй. 하나님 뜻에 맞도록 기다렸던 겁니다. Бурхны хүсэл тохируулаад даатахад орчихсон. 그렇죠? Тийм үү? 또 사울왕이 죽었습니다. Саул хаан өгсөн. 그리고 바로 왕이 되지 않았죠? Тэгээд шууд хаан болоогүй штэ. 분명히 힘이 있었지만 Мэдээж хүч байсан. 그럼에도 불구하고 남유다 왕 7년하고 6개월을 더 기다렸던 거예요. Тэгсээр нэ өмнөд Юдагийн хаан 7 сар 6 сар 7 жил 6 сар үдээсэн байна. 참 그 기다림한 시간 되게 오래됐다는 걸 알 수 있죠. Хүлээлт гэдэг маань маш удаан хугацаа гэдгийг мэдэх 그가 боломжтой. 몇 년 되셨습니까? Та бүхэн багш хэдэн жил хийж байна? 그죠? 어떤 사람은 1년 해보다가 지치고 Зарим нь 1 жил багшлчингуудаа ингээд ядарч байна. 나하고 зогсож байна. 교사가 안 맞다고 다른 거 해볼 사람이 있어요. Надад одоо багшийн үйлчлэл авахгүй юм шиг байна гэж өөр үйлчлэл хийж үзье гэдэг хүн байна. 근데 오래 한 사람은요, Гэхдээ олон жил хийсэн хүн бол 어딜 가더라도 그 교사를 꼭 하려고 합니다. хааж очсон багшийн үйлчлэлээ хийе л гэдэг. 저도 한 8년 정도 교사를 했는데 Би бас нэг 8 жил багш хийсэн. 지금도 어려워요. 사실은. Одоо ч гэсэн багшийн үйлчлэл хэцүү. 그쵸? Тийм биз? 근데 좀 오래 하다 보니까 Гэхдээ олон жил хийгээд байна. 조금은 아이들 마음을 이제서야 좀 이해가 될 것 같고 Хүүхдүүдийн сэтгэлийг одоо л нэг жоохон ойлгож 좀 ирсэн. 오래 하고 보니까 Нэг олон жил хийчихээ. 교사들의 마음도 좀 헤아릴 것 같고 Одоо багш нарынхаа сэтгэлийг одоо нэг ойлгож ирсэн. 그쵸? 항상 자신의 연약함을 깨달아야 되는 거예요. Үргэлж өөрийнхөө дорой байдлыг ухаах хэрэгтэй. 하나님 기다림 속에서 깨닫게 해주시고 훈련에 가신다는 걸 기억하셔야 되는 거예요. Бурхан хүлээлт дотор ухааруулдаг, дасгалжуулдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그쵸? Тийм биз? 꾸준함 속에서 하나님 이끌어 가시는 Бурхан 겁니다. тууштай байдал дотор удирдах явдаг. 사무엘하 5장입니다. 2-р Самуэль 5-ын 다윗은 Давид 절대 자기의 생각과 자기 마음대로 하지 않았던 걸 알 수 있어요. өөрийн бодол сэтгэлээр ийгээгүй гэдгийг мэдэх боломжтой. 사무엘하 5장 2-р Самуэль 5-ын 4절 5절입니다. 4-өөс 5. 4절로 4-өөс 5절입니다. 5. 읽어볼게요. хамт уншаа. Давид 30 наснда хаан болж 40 жил хаанчлав. Тэр Хеброн Юудаг 7 жил 6 сар, Иерусалим бүх Израиль болон Юудаг 33 жил захирчээ. 7년 6개월 동안 또 기다린 거예요. 7 жил 6 сар бас л хүлээсэн байна. 야곱 알죠? Яаковыг мэдээ. 야곱은 기다리지 못해서 Яаков хүлээж чадаагүй болохоор 그죠? 많은 어려움을 당했잖아요. маш олон хэцүү байдлыг туулсан шүү дээ. 이미 뱃속에 있을 때부터 어떻게 했습니까? Эхийн хөвдөд байхын л яа. 첫째가 둘째를 섬긴다고 했잖아요. Одоо том нь багада үйлчлэн гэсэн шүү дээ. 그렇죠? 그 약속을 말씀 믿고 기다려야 되는데 Энэ амлалтын үгэнд итгэж хүлээж хэвээр байсан. 야곱은 자기 수단, 자기 방법으로 하려 하다가 그렇게 많은 시간 동안 훈련을 당한 겁니다. Битэл өөрийнхөө зайл мэх аргаараа хийх гээд тэр олон жил зовцсон. 그 야곱이 Яаков 죽을 때 이제 이렇게 얘기했잖아요. үхэхтэй гэж хэлсэн. 그 뭐라고 했습니까? Юу гэлээ? 창세기 49장 Эхлэл 49-ийн 이렇게 얘기했어요. ингэж хэлсэн байна. 하나님은 기다림의 하나님이다. Бурхан бол хүлээлтийн бурхан. 49장 49-ийн 18절입니다. 18. 49장 49-ийн 18절 18. 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. 여호와여 бид 나의 таны 주의 авралыг 구원을 хүлээдэг. 그쵸? 그러니까 기다리면 Хүлээвэл 하나님은 반드시 이루어주게 해주시는 거예요. бурхан бол галцаагүй айлтсан үгээ биелүүлдэг. 가족을 전도할 때도 Гэр бүлтэй сайн мэдээ 나에게 гаргаж 전난이 чадсан. 찾아올 때도 Надад зовлон гисэн үед ч гэсэн. тийм 지금도 үү? 주님 오시지 않았잖아요. Одоо ч гэсэн эзэн ирээгүй 우리를 байгаа. 훈련시키고 Биднийг дасгалжуулж байна. 우리를 하나님 사람으로 만들어 가시는 겁니다. Бурхан биднийг бурхны хүнээр бий болгож байна. 교사도 마찬가지입니다. Багшийн хувьд ч адилхан. 더디게 변한다 할지라도 기다리셔야 되는 거예요. Удаашралтай өөрчлөгдөж болох юм. Гэхдээ 절대 중간에 포기하면 안 됩니다. дунд нь шантраад ухарч. 그리고 다윗은요, Давид бол 정말 그렇게 하나님께 모든 염려를 맡기고 бурхан бүхий л санаа зовлоо даатахаар 이 약속의 말씀을 붙잡은 사람이었고 энэ амлалтын үгнээс зурсан. 하나님이 원하는 시간에 하나님이 원하는 방법을 해줬다는 걸 믿고 있었기 때문에 Бурхны хүссэн цаг, бурхны хүссэн аргаар хийж өгнө гэдэгт нь итгэсэн болохоор 그는
정말 양심이 밝은 사람이죠. үнэхээр мөс чанар нь тийм гэгээлэг хүн байсан. 그렇죠? Тиймээс 그러니까 사울에게 쫓김을 당하면서도 죄 짓지 않았어요. Саул төвлөж байгаа хэрнээ тийм хийгээгүй байгаа. 왕이 돼서 죄를 지었던 거지. Хаан болчоод л гэм хийсэн. 그렇죠? Тиймээс 늘 하나님과 관계를 가까이 하고 бурхантай харилцаа үргэлж ойр байна. 모든 삶을 하나님께 맡기고 Бүхий л амьдралаа бурхан даатгаад 기다릴 줄 아는 사람은 хүлээж мэддэг хүн. 그 사람이 양심이 정말 참 밝은 사람입니다. Тийм хүний мөс чанар нь үнэхээр гэгээлэг байдаг. 사무엘상 24장입니다. 1-р Самуэль 죽이지는 않는 대신에 алаагүй гэхдээ 어떻게 했습니까? 야사. 사울 왕의 옷자락을 잠깐 베고 왔잖아요. Саулын хувцсны хормоноос нь бастаад авсан. 근데 그 사울 왕의 그 옷자락만 베고 왔는데도 불구하고 그는 양심에 굉장히 찔렸다고 돼 있습니다. Гэхдээ хормоноос нь тасалсан хэрнээ зүрх сэтгэл нь ихэд зовсон гэж байгаа. 사무엘상 24장 1-р Самуэль 24-ийн 5절로 6절입니다. 5-6. 5절 6절 5-6. 우리 같았으면 хэрвээ бид байсан бол 어때요? яг уу 그 정도 갖고 ийм жоохон 안 죽인 걸 다행이라고 생각해라. алаагүй надад 그랬을 거 아니에요. 지금 때 그죠? 뭐 이 정도 가지고 ийм сүртэй 이렇게 생각할 수 있습니다. ингэж бодож болох юм. 조금만 지나가는 죄 있잖아요. өчүүгээ нэг хальт хийгээд өнгөрдөг юм байна шүү дээ. 그냥 이제 죄라고 생각하지 않을 때도 тэрийг 있잖아요. бол үн гэм гэж боддог. 양심이 양심이 묻어져가지고 мөс чанар нь бүр нэг хатуурсан. 그쵸? тийм ээ. 내가 무슨 말을 하든 би юу ч 무슨 хэлсэн, 생각을 하든 юу ч бодсон. 그걸 쉽게 지나가는 사람이 있습니다. зүгээр өнгөцгөө ингээд өнгөрөөчдөг хүн байна. 양심이 밝지 않는 거예요. мөс чанар нь гэгээлэг биш байна. 그쵸? тийм ээ. 다윗과 같은 신앙을 배워야 되는 거예요. энэ Давидын итгэлийг сурах хэрэгтэй. 그런 사람이 тийм хүн 정말 용서해 줄 수 있는 사람입니다. үнэхээр уужилж чаддаг хүн. 안 그러겠어요? тийм 좀 шүү. 생각해보세요. та бүхэн 10년 동안 자기를 쫓아다니는데 10 жил өөрийг нь хөөсөн байж 또 тээ. 자기가 얼마든지 죽일 수 있으면 죽일 수 있었는데 тэгээд өөрт нь алах боломж олдлоо, алах боломжтой. 그럼에도 죽이지 않고 용서해 준 거 봐봐요. Тийм байхад бүртэл алахгүй уужилж байгааг нь хараа. 여러분은 та бүхэн 세상에 살다 보면 энэ дэлхий дээр амьдрах юм бол 정말 미워하고 싫은 사람 있죠. тэгэл үзэн яддаг бас дургуун хүмүүс байдаг тийм үү? 그쵸? 그 사람 없어졌으면 좋겠다. 그런 사람도 있을 거 아니에요. тийм хүмүүстэй байх болчихсоо гэдэг хүмүүс байдаг үстэй. 그쵸? тийм үү? 우리 행동으로 옮길 수는 없죠. За яг үйлдэлээрээ бол одоо гаргаж болох. 마음으로 생각으로 미워하는 사람들이 생길 수도 있잖아요. сэтгэлд нь ч юм уу бодолд нь үзэн яддаг хүн байж болох юм. 근데 주님 뭐랍니까? гэхдээ эзэн юу гэж байна? 용서를 하잖아요. уучлах гэдэг үстэй. 그들은 정말 주님의 사랑을 모르고 тэр хүмүүс үнэхээр эзний хайрыг мэдэхгүй 자기가 지옥 байгаа. 갈지도 모르고 өөрийгөө там руу явна гэж 정말 мэдхгүй. 불쌍한 영혼들이라. үнэхээр өрөвдөлтэй сүнс нь. 그쵸? тийм ээ? 우리는 그들을 미워해서는 안 된다고. бид тэднийг үзэн ядаж болохгүй. 그렇잖아요? тийм үстэй. 형제자매들 간에도 그러잖아요. ахын дүүсийн хооронд ч адилхан. 나를 힘들게 하고 итгэж ахын дүүс маань 나를 намайг одоо хэцүүдүүлээ. 어렵게 만들고 намайг зовоогоо. 나하고 친하지 않아서 Баттай дотн биш вэ? 그쵸? тийм ээ? 서로 잘 교제가 안 되는 사람들도 있잖아요. хоорондоо хүрлэл сайн явагддаг хүмүүс байж болох юм. 근데 주님 뭐랍니까? гэхдээ эзэн юу гэж байна? 얼마큼 용서를 했어요? хэр хэмжээгээр уучлсан. 영원히 용서를 했죠. мөнгөд уучлаа гэсэн. 내가 너를 용서한 것이 би чамайг уучлсан. 너도 чиж 주님이 용서한 것이 용서하라고 하잖아요. эзний уучлсны дайтай уучлах гэж 무슨 байна. 얘기냐면 юу гэсэн үг вэ? 양심이 밝지 않으면 용서할 수 없다는 거예요. мөс чанар нь гэгээлэг биш л байх юм бол уучлах чаддаг. 내가 그만큼 양심이 밝고 тэр хэмжээгээр би өөрөө мөс чанар маань гэгээлэг байгаа. 선한 생각을 가지고 сайн бодолтой байгаа. 참고 인내하고 기다리는 그 사람이 여러분 용서해 줄 수 있는 마음이 생기는 거예요. төвчээд тэсэд хүлээдэг хүн л уучлах зүрх 내 сэтгэлтэй. 마음이 타락되고 миний сэтгэл завхарцсан. 육신이 먼저 앞서서 나온 사람들, мах үед маань урдчлаад байдаг. 내 계획대로 하는 урдаа 사람들, гараад өөрийн төлөвлөгөөний дагуу явдаг. 육신의 문제가 딱 부딪혔을 때 용서할 것 같습니까? тийм хүн яг мах өдөрөө мөргөлдөх үед уучлах уу? 아니요. үгүй 내 шүү. 생각이 먼저 튀어나오는 거예요. эхлээд миний бодол гардаг. 내 말이 먼저 맞는 거예요. миний үг зөв гэдэг. 양심이 안 밟는 거예요. тэр мөс чанар нь 양심이 안 밟는 거예요. мөс чанар нь гэгээлэг биш байна. 하나님께 안 맡기는 거예요. бурхан даатахгүй байна. 그렇죠? тэгээд 다윗을 보십시오. Давидыг хараа. 24장 24-ийн 5절로 6절입니다. 5-6 이렇게 얘기해요. ингэж хэлж байна. 전혀 우리가 생각하지 못한 얘기를 하잖아요. бидний огтхож бодож чадаагүй зүйлийг 그렇죠? хэлж байгаа. 우리는 너무나 당연한 것을 가지고 бид нар дэндүү ойлгомжтой зүйл гэж. 다윗은 양심에 찔립니다. гэтэл тийм зүйлд Давидын мөс чанар зүрх сэтгэл нь зовж хатгагдсан 그걸 байна. 배워야 되는 거예요. бид үүнийг сурах хэрэгтэй. 24장 5절 6절입니다. 24-ийн 5-6 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. Үүний дараа Саулын дээдийн хормоноос огтолж авсан ба түүний зүрх сэтгэл ихэд зов. Тэр хүмүүстэй түүнийг эзний тосолсон хүн гэдгийг мэдсээр байж эзний тосолсон өөрийн эзэнд би ийхүү үлдэж дахин гар сонгож ийм хэрэг хийхийг эзэн надаас хол байлгах гэж хэлв. 저 사울왕은 어쨌든 현재는 왕이잖아요. ямар ч байсан Саул одоо бол хаан байна. 그렇죠? 하나님이 기름 부음을
받은 사람이잖아요. 흔히 다섯선 хүн. 나는 아직은 신하고 Би одоохондоо зүгээр нэг түшин. 그런 신하가 왕의 옷자락을 배웠다. 여러분 Тийм одоо түшмэд хааныхаа хувцсыг хормойг 사실 огтолсон. 이건 아무것도 아닌 게 아니라 Яг үнэндээ энэ бол юу ч биш зүйл. 잘 생각해 보는 거 있잖아요. сайн бодоод үзэх юм бол 옛날 왕 때 있잖아요. дээр үеийн одоо хаанчлалын үед 어디 신하가 왕의 옷자락을 댑니까? ямар түшимд ер нь хааныхаа хормойг огтлох 그래도 юм. 칼을 들고 бүр 일대에 суулаад штэ тийм ээ. 예를 들어 그런 거 같은 경우는 뭐 이제 왕을 엎으거나 그죠? 왕을 죽이기 위한 거나 Одоо нэг хаана алахын тулд ч юм уу. 어떻게 그렇게 할 수 있습니까? Одоо ер нь яаж тэгж чаддаг. 사실 그렇게 할 수가 없는 Яг 거죠. үндэ тэгэх боломжгүй зүйл. 그쵸? Тийм биз? 그쵸? Тийм биз дээ. 우리가 인간적으로 생각해봐도 Хүний ухаанаар бодоод 우리가 이제 үзсэн. 사실 사울왕은 하나님이 떠났고 Яг үндэ Саулаас бурхан яваад өгсөн. 다윗이 하나님과 함께 하고 있고 Давидтай бурхан хамтраа. 사울왕이 10년 동안 다윗을 쫓아오고 있고 Саул Давидыг 10 жил хөөж байна. 그럼에도 불구하고 다윗은 죽이지 않고 사울의 옷자락만 배웠다. Тийм байхад хүртэл Давид Саулыг аллахгүй хормоноос нь л оглоод 이렇게 авчихлаа. 생각할 수 있지만 Ингэж бодож болох юм. 이게 무슨 얘기냐면 Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 내가 작다고 생각하는 그 일이 Миний жижигхэн өчүүхэнд тооцож байгаа тэр зүйл 다른 사람 보기에는 бусдын нүдэнд 큰 일이 될 수 있는 거예요. том зүйл гэж болох юм. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 여러분이 이 정도 가지고 뭐 문제가 되냐? Та бүхэн одоо иймхэн зүйл дээр юу сүртэй юм. 우리가 작게 생각하고 Бидний өчүүхэнд бодсон зүйл. 작게 여기고 өчүүхэнд тооцсон зүйл. 분반 한 번 안 해오고 Одоо конспект에 нэг удаа бичихгүй. 교사가 암송 한 번 안 해오고 нэг багш нэг удаа ишлээ зээлшгүй байх. 한 번 지각하고 нэг удаа хоцрох. 여러분 아이가 한 주에 안 나왔는데 нэг хүүхэд нэг 7 хоног ирсэнгүй. 다음 주에 나가겠지 생각하고 아무 생각 안 하고 찾아가지도 않고 дараа 7 хоног тэрхэл байлгүй дээгээд очиод уулзахгүй. 여러분이 작다고 생각하는 그 일이 나중에는 분명히 큰일이 될 수 있다는 거예요. Та бүхний жижиг өчүүхэнд тооцсон тэр зүйл дараа нь асар том зүйл байж. 그래서 양심이 밝은 사람이 있잖아요. Тийм болохоор энэ мөс чанар нь гэгэлэхгүй. 그 사람이 간절해질 수 있는 거예요. Тэр хүн чин сэтгэл 그 байх. 사람이 작은 일에 충성되고 최선을 다할 수 있는 겁니다. Тэр хүн өчүүхэн зүйл итгэмжтэй бүх хүчээ зориулдаг хүн. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 양심이 밝은 거면 мөс чанар нь гэгэлэг байвал 그 작은 것도 өчүүхэн зүйлд чи 그죠? 생각하는 거예요. түүнийг тооцоолоод боддог байна. 생각해 볼 수 있는 겁니다. бодож үзэх боломжтой. 우리의 신앙생활은 그런 걸 배워야 되는 거예요. бид нар итгэлийн амьдралдаа тийм зүйлийг бодох. 양심이 무뎌진 사람들이 자기 육신의 말을 쉽게 하지만 мөс чанар нь хатуурсан хүн бол өөрийгөөгээ өнгөцгөө ингэж 양심이 маргачдаг. 받지 않은 사람이 상대편을 생각 안 하고 자기 하고 싶은 걸 다 하잖아요. мөс чанар нь одоо гэгэлэг биш хүн бол эсрэг талынхаа объектыг бодохгүй өөрийн хүссэн үгээ зүгээр урсгадаг. 그렇죠? тийм 그런 биз. 사람 어떻게 용서하는 마음이 생길 수 있겠어요? тийм хүнд яаж уучлахыг гэсэн сэтгэл төрөх юм. 그렇잖아요. тийм биз дээ. 그렇죠? тийм биз. 그래서 우리는 항상 상대방 편을 생각하고 тийм болохоор бид үргэлж эсрэг талынхаа байр байдлаас бодож үзээ. 내 작은 말도 생각하고 말을 할 수 있어야 됩니다. өөрийнхөө гэлж байгаа нэг жижигхэн өчүүхэн үгийг ч гэсэн бодолтойгоор дуурах хэрэгтэй. 내가 작다고 생각하는 것이 миний өчүүхэн тооцож байгаа. 다른 사람에게는 크게 생각할 수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. бусдад томоор бодогдож болно гэдгийг санах 그래서 хэрэгтэй. 다윗은 신앙적으로 굉장히 민감한 신앙을 가졌어요. Тийм болохоор Давид итгэлийн хувьд маш тийм мэдрэмжтэй байсан. 조금만 제가 와도 있잖아요. өчүүхэн нэг гэмнүгэл ороод ирэхэд 그걸 분명히 심각하게 생각했던 신앙이라는 거예요. түүнийг ноцтойгоор боддог байсан итгэлтэй. 우리 그렇습니까? бид тийм үү? 우리는요. бид бол 잘 보면요. сайн ажиглаад харвал 겉과 속이 참 달라요. доторх гадна. 물론 구원받기 전에도 그랬지만 мэдээж аврагдахаас өмнө тийм байсан. 구원받은 후도 그게 크게 달라지지 않는 사람들도 많습니다. аврагдсны дараа ч гэсэн нэг айхтар өөрчлөгдөөгүй хүмүүс олон байдаг. 우리는 마음에 있는 것이 분명히 행동을 나타내야 되는 거예요. бидний сэтгэл байгаа зүйл тодорхой үйлдэлээр гардаг. 마음과 진실이 다르다면 сэтгэл яг үнэн байдал нь өөр байгаа. 그 사람이 행동하는 것이나 그 마음이 정말 다르다면 тэр хүний сэтгэл үйлдэл нь өөр байвал 그쵸? тийм ээ. 그건 올바른 양심이라 할 수 없는 거예요. түүнийг одоо зөв мөс чанар гэхэд хэцүү. 자기 속을 가리는 겁니다. өөрийнхөө доторхыг халахлаад байгаа. 그 사람 어떻게 주님께 온전히 드릴 수 있겠어요? тэр хүн яаж өөрийгөө бүрэн эзэн өргөх юм. 그쵸? тийм ээ. 그런 죄도 있잖아요. өчүүхэн гэм. 민감하게 여기고 өчүүхэн гэмэнд хүртэл одоо мэдрэмтгий байж. 그쵸? тийм 늘 ээ. 자신을 살피는 신앙이 필요한 겁니다. өөрийгөө өөрийгөө шалгах сэтгэл хэрэгтэй. 특히 교사 그러잖아요. онцгойлон багш хүн. 그리고 우리가 죄 짓고 있으면 бид гэм хийж байна. 죄를 품고 봉사를 할 수 있겠습니까? энэ гэм нүгэл тээчээд үйлчлэлээ хийж чадах уу? 모든 봉사도 마찬가지죠. бүхий л үйлчлэлээ явуулах. 죄를 품고 찬양을 하면 찬양의 소리가 안 어떻겠습니까? би гэмтэй энэ магтан дуу дуулаа. магтан дуу маань уянгалаг сайхан байж чадах 죄를 уу? 품고 있어도 내가 밥을 어머님들이 밥을 하고 있으면 그 밥이 맛있겠냐고요. ээжүүд гэм нүгэлтэйгээр хоол хийлээ. тэр хоол нь амттай байх уу? 교사가 죄를 품고 있어서
багш хүн гэм нүглийг тээсэн байна. 아이들에게 그 분반을 가리키려고 하면 그게 제대로 진행이 되니까. Гэтэл багш эсхийн нөхөрлөлөө удирдах явууллаа. Тэр эсхийн нөхөрлөл. 그래서 цааш нь өгч. 형제자매를 만날 때, ахын дүүстэйгээ уулзлаа. 그렇죠? 내가 특히 봉사를 할 때는 онцгойлон би үйлчлэл хийхэд 정말 내 양심이 밝아서 그 죄를 정말 주님 앞에 회개하고 그 아이들 앞에 당당히 서야 되는 교사가 되야 됩니다. мөс чанар нь гэгээлэг байгаад бурхны өмнө гэм нүгэлдээ гимшиж өчөөд үнэхээр гэгээлэг мөс чанартайгаар зогсох хэрэгтэй. 죄를 품고 있어서 그 상태에서 내가 무엇인가 가르치려고 하면 절대 육신밖에 안 나와요. гэм нүглийг тээчээд би ямар нэгэн зүйлийг заа хий гэх юм бол миний мах бодол гардаг. 시편 болоод 19편 보셔요. 19-ээс харъя. 다윗이 이렇게 얘기합니다. 다윗 ингэж хэлсэн. 19편 12절입니다. 19-ийн 12. 12절. болоод 19-ийн 12. 같이 읽어보겠습니다. Жишээ. 자기 Хэн буруугаа ухаарч чадахгүй. 남의 ноогдсон бурууноодаас ангижруулаач. 자기 허물을 능히 깨달을 자가 누구요, 그죠? хэн буруугаа ухаарч чадахгүй. 그죠? 우리는 어쩌면요, бид 많은 죄를 짓고 있으면서도 모르고 지나갈 때도 있는 겁니다. за маш их гэм нүгэл хийж байгаа хэрнээ түүнийг үл анзаараад өнгөрч болох юм. 아까 얘기잖아요. 나에게 작은 것일지 모르지만 다른 사람에게 큰 일이 될 수도 있다는 거. надад яг өчүүхэн жижиг зүйл санагдаж байж 누가 бусдад том зүйл байж байгаа. 누가 자기 허물을 등히 깨달을 수 있을 거냐? хэн буруугаа ухаарч чадахгүй. 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하죠. намайг нууцлагдсан бурууноодаас ангижруулаач гэж байна. 숨어 있는 허물이 있는 겁니다. нууцлагдсан буруу байдаг. 나에게 안 보이는 허물이 있는 거예요. надад харагдахгүй байгаа тэр буруу 내가 байдаг. 못 깨닫는 허물이 있는 миний 거예요. ухаараагүй тэр буруу зүйл байна. 그걸 깨달으려고 해야 되고, түүнийг ухаарыг гэх 그런 хэрэгтэй. 사람이 양심이 밝은 사람인 거예요. тийм хүн л мөс чанар гэгэлэг байна. 작은 것도 생각하는 사람입니다. өчүүхэн зүйлийг бүртэл бодож чаддаг хүн. 그렇지 않겠어요? тийм биш үү? 그런 사람이 용서도 할 수 있는 거예요. тийм хүн л уучлж чаддаг байна. 다윗은 그랬다는 거예요. 다윗 тийм байна. 교사도 마찬가지죠. багшийн хувьд ч адилхан. 14절에 뭐라 했습니까? 14 дээр нэг үгж байна. 14절 같이 읽어보겠습니다. 14-ийг хамт уншия. 나의 миний хаа 반석이시오 аврагч 나의 эзэн минь 구원자이신 амнаас минь 여호와여, 내 말과 마음의 гарах 묵상이 зүрхний минь 주의 앞에 бэлсгэл 연락되게 таны 하옵소서. мэлбэд нийцэн авагдах болтугай. 나의 입의 말과 миний амнаас гарах үгс. 내 입의 말, энэ амнаас минь гарах үгс. 그죠? 내 입의 말도 하나님 앞에 연락되기를 원하고, тэр нь бурханд одоо нийцээсэй гэж байна. 다음에 내 마음에 있는 묵상도 하나님 앞에 연락되기를 원합니다. Бурхан зүрхний минь бэлсгэлөө бурханы мэлбэд нийцээсэй гэж байна. 생각해 보세요. бодоод 이게 үзье. 쉬운 일입니까? энэ хэлбэрсэн зүйл үү? 내 입에서 나오는 모든 말은 다 이렇게 영광이 되겠습니까? миний амнаас гарч байгаа бүхий л үг бурханд суу алдар болох уу? 내 마음의 묵상이 다 하나님 앞에 영광이 되겠습니까? миний зүрх сэтгэлийн бэлсгэл үнэхээр бүгд бурханд алдар суу болоод хүрэх үү? 그렇죠. 그렇게 하려고 노력을 해야 되는 거예요. тийм болохыг гээд хичээх. 늘 자신을 점검하고 үргэлж өөрийгөө шалгаад 자기의 숨은 허물이 있는지 없는지 생각해야 되고, өөрт нууцлагдсан буруу гэм нүгэл байна уу үгүй юу шалгаж 작은 죄라도 내 속에 들어왔다면 반드시 주님 앞에 회개하는 그런 모습이 있어야 되는 거예요. өчүүхэн гэм нүгэл миний дотор ороод ирсэн ч бурханы өмнө гэмшдэг тийм итгэл хэрэгтэй. 그걸 지나가는 사람이 түүнийг зүгээр нэг өнгөрүүлдэг. 어떻게 다른 사람의 허물을 용서할 수 있겠습니까? яаж бусдын бурууг уучлах юм? 그러기가 어렵다는 거예요. тэгэх хэцүү. 맞아요? Тийм биз? 맞아요? Тийм үү? 그렇죠. 그래서 늘 자신을 하나님 말씀에 비춰야 되고, Тийм болохоор үргэлж өөрийгөө бурханы 늘 өмнө үгээр тусгаж байх хэрэгтэй. 자신을 겸손한 사람이 돼야 됩니다. үргэлж өөрийгөө даруй дорд болох хэрэгтэй. 그렇죠? 다윗이 뭐라 했습니까? 다윗이 юу гэлээ? 그 자기를 쫓는 그 사울 왕에게, өөрийг нь хөөж байгаа Саул 그럼 우리 어떻게 돼요? бид яах вэ? 막 기분 나빠서 욕할 수 있잖아요. Дургуун хүрээд одоо баач 그쵸. гараад болно 그쵸? шүү дээ. 원수지간인데. Одоо дайсгалсан байгаа шүү дайсгалсан байна. 근데 다윗은 그 자기를 죽이려고 쫓아오는 그 사울 왕에게 자신을 뭐라고 비유하지 아십니까? гэтэл өөрийг нь хөөж байгаа Саул Давид өөрийгөө юу гэж хэллээ? 죽은 개와 같은 벼룩 같은 나를 왜 쫓냐 이거죠. Өхвөл нохоо мэд намайг одоо юунд хөөнвэ гэж байгаа зү. 원수 같은 세상 사람들 앞에, Энэ дайсан мэд энэ ертөнцийн хүмүүсийн 우리를 өмнө 조롱하고 비방하는 사람들 앞에 биднийг дооглож тохиолгож байгаа тэр хүмүүсийн өмнө 우리는 교만해야 됩니까? 겸손해야 됩니까? бид бардан болох ёстой юм уу? Даруй болох ёстой юм уу? 겸손해야 됩니다. Даруй болох юм. 겸손하는 것이 승리하는 겁니다. Даруй байдаг ялалт. 그런 사람이 자기 양심이 밝은 사람이고, Тийм хүний л мэс чанар гээгэлдэг байх. 그런 사람이 Тийм хүн 그쵸? 용서해 줄 수 있는 거예요. уучлж чаддаг байна. 맞습니까? 저거 결국은 эцэстэй. 다윗이 사울 왕을 용서해 줬다는 것은 Саулыг Давид уучлсан гэдэг нь 우리도 бид ч гэсэн 그렇게 이 세상 가운데 살아가는 교사가 된다는 거예요. энэ дэлхий дээр тэгэж амьдардаг багш болох хэрэгтэй. 예수님 뭐라 했습니까? Есүс юу гэж ярьдлаа? 그죠? 뭐라 했습니까? Юу гэлээ? 몇 번 용서를 했어요? Хэдэн удаа 7번에 уучлсан? 7번 용서를 했잖아요. 70 дахин 7 удаа 네 уучлсан. 원수도 용서를 했잖아요. өөрийн дайснаар хүртэл уучлал гэсэн. 그쵸? 왼밥을 때리면 오른밥도 돌려달라고 하잖아요. Одоо зүүн хацрыг чинь алгацсан хүн баруун хацраа тавьж өгөө. 맞아요. зөв үү? 하나님 용서해 주라고
하는 거예요. Бурхан бол уучлал гэдэг. 세상에서 용서 못할 죄가 어디 있습니까? Энэ дэлхий дээр уучлагдахгүй юм гэж хаана вэ? 구원받은 사람만이 용서할 수 있고 Аврагдсан хүн л жинхнээс 하나님의 уучлах боломжтой. 약속을 참고 약속을 기다리는 사람을 용서할 수가 있고 Тэсээ төвчээд Бурханы амлалтыг хүлээдэг хүн л уучлах боломжтой. 정말 양심이 밝은 사람, Үнэхээр мөс чанар нь гэгээлэг хүн. 겸손한 사람이 Дараа хүн л 용서할 수 있는 거예요. уучлах 그 чаддаг. 원수라도 용서할 수 있는 겁니다. Дайснаа хүртэл уучлдаг байна. 여러분, 정말 여러분 원수 있습니까? Та бүхэн дайсан байна уу? 유신적으로, Ахуудын хувьд, 영적으로. эсвэл сүнсний хувьд. 절대 용서 안 될 사람 마귀밖에 없죠. Огтхож уужилж бодлоо одоо болохгүй нэгэн гэх юм бол муу өрийн сүнслэг байсан. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 우리는요, Бид бол 정말 용서의 사람이 되어야 돼요. үнэхээр уучлалын хүн болох хэрэгтэй. 빌립보서 Филиппой 2장 Филиппой 2-ийн 5절입니다. 5. 2장 5절 2-ийн 5. 찾았으면 Олсон бол 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. Өөр хоорондоо Христ Есүс байсан тийм бодолтой байна. 그렇죠. 그리스도 예수의 마음이 뭡니까? Христ Есүсийн бодол гэж юу? 이 마음이죠. Сэтгэл гэдэг маань ийм байна. Уучлалын сэтгэл. 골로새 3장 Колосай 3-ийн 13절로 13-аас 13절로 14-аас 14절입니다. 14. 13절로 14-аас 14절 14. 같이 보겠습니다. Уншаа. Нэгдээ нэг нэгнээ үлцэж бие биенээ уучаач. Хэрвээ хэн нэгэн чинь өгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучсны адил та нар бас уучаач. Энэ бүгдийн дээр хайрыг өмс. Хайр нь төгс төгөлдрийн хэлхээ холбоос юм. 결국은요. Эцэстээ 우리가 가장 중요하게 품어야 될 마음이 бидний хамгийн чухалчлан тээх ёстой сэтгэл 용서하는 마음이죠. уучлалын сэтгэл байна. 맞습니까? зөв. 원수라도 사랑을 하잖아요. Дайснаа хүртэл хайрлах гэж байна шүү дээ. 원수라도 누가 보면 Дайснаа хүртэл. 자, 6-гийн 27절로 27-аас 29절입니다. 29. 누가 보면 6장 Луг 6-гийн 27절로 27-аас 29절. 29. 같이 29절, 29절 27-аас 29-ийг 같이 볼게요. хамтдаа уншаа. Харин сонсогчдод би хэлж байна. Дайснуудаа хайр. Та нарыг эзэн ядагчдад сайныг өгөө. Та нарыг хараацлыг өрөө. Та нарыг доромжлогчдын болоо залбираа. Хэрвээ нэгэн цусрыг чинь алаад нөгөө хацраас бас тавьж өг. Дээлэг чинь булаан авахчаас самцаа бүү харамал. 결국은요. Эцэстээ 이 모습이요. энэ төрөх бол 기름 부음 받은 자 왕을 죽이지 않았잖아요. тэр тослогдсон хааныг алаагүй байна. 하나님께 맡겼잖아요. Бурхан даатгсан 결국 байна. 어떻게 했습니까? Эцэст нь яав? 다윗의 후손들 있잖아요. Давидын үр сад. 그 다윗의 후손들은 남유다 왕들이잖아요. Өмнөд Юдагийн хаад. 북이스라엘은 Хойд Израиль. 계속해서 반역이 생기고 Үргэлжлүүлэн хоорондоо 신하가 왕을 хаалт. 죽이고 Төшөнд нь бие бинийг 반역 참여사 계속 있었지만 үргэлж хагарал тэрслэл байсан боловч 다윗 왕 이후로 후손들이 있었잖아요. Давид хааны үр сад байна. 반역 있어서 없었어요? Хоорондоо тэрслэл байсан уу? 없었어요. Байгаагүй. 그쵸? Тийм биз? 계속해서 그 후손들이 계속 왕을 유지했어요. 다윗의 후손들이 계속 왕을 유지했어요. Давидын үр сад үргэлжлүүлэн хаанчилж байсан. 그게 하나님 결국은요. Эцэстээ 하나님 편에서 선택하는 것이 맞는 거예요. Бурхны талаас сонгоно гэдэг нь 하나님 말씀대로 사는 것이 맞는 거예요. Бурхны үгийн дагуу амьдрна гэдэг нь зөв байна. 용서하며 살면 Уучлаад амьдрах бол 반드시 하나님 갚아주시는 거예요. Бурхан гарцаагүй төлөөд өгдөг. 그쵸? Тийм биз? 베드로전서 Нэгдүгээр Петр 베드로전서 1-р Петр 2장 2-р бүлэг 12절입니다. 12 12절 12절 같이 읽어보도록 하겠습니다. Шаа харийнхан донд бие зүг авч яв. Ингэснээр тэд та нарын муу мухагаар үлдэгчд хэмээн бүтгэвч сайн үйлсийг чинь хараад түүний харгалзлын өдөр Бурханыг алдаршуулах болно. 너희는 이방인 중에서 행실을 선하게 가지라고 했죠? харийнхан донд бие зүг авч яв. 뭐라고 했습니까? Юу гэж? 너희를 악행하다고 비방하는 자들에게 도리어 악행을 저지르려고 하지 않았죠? Та нарын муу мухаг үлдэгчдэд одоо муу мухаг үйлдэхгүй байгаас. 악을 갚지 말라고 했습니다. Муугаар бүү хариулж. 맞아요. Тийм үү? 뭐라고 했습니까? Юу гэлээ? 선하게 가져. сайн үйлсийг 너희의 선한 일을
날을 보고 сайн үйлсэгч нь хараад 공부하신 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라는 거예요. түүний харгалзлын өдрөө бурхныг алдаршуулах болно гэж 그렇죠? байна. 이 땅에 살아가는 것이 Бидний энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа. 악을 사는 것이 아니다. Хорон муугаар хариулаад амьдардаг юм биш. 선으로 Сайнаар 악을 이기게 돼 있는 거예요. хорон мууг ялдаг байна. 그렇죠? Бид 우린 도리어 더 사랑을 전해야 됩니다. харин ч хайрыг дамжуулах ёстой хүмүүс. 그래서 오늘 다윗과 같은 마음으로 Өнөөдөр судлаа Давидтай адилхан 하나님의 сэтгэлээ 신앙생활을 배웠으면 좋겠습니다. манай багш нар сэтгэлийг сураасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Стадиа 주님 감사합니다. эзэн минь баярлалаа. 우리 가운데 역사하시고 Үргэлж бидний дунд ажиллан 우리 마음속에 어떠한 모습으로 살아야 될지를 깨닫게 해주시고 бидний сэтгэлд бид ямар амьдралаар амьдрах ёстойг ухааруул. 사울은 다윗을 죽이려고 쫓아왔지만 Саул Давидыг алахтай хөөсөн боловч 그럴 때마다 다윗은 계속해서 용서해 준 것을 배웠습니다. тэр үе болгонд нь Давид уучлсан гэдгийг сурсан билээ. 정말 원수라도 용서하라고 말씀하신 것처럼 Дайснаа хүртэл уучлах гэж айлцсны адил 우리 육신은 정말 미워할 수 있고 бид махбодороо үзэн ядаж болох 화낼 юм. 수 있고 Уурлаж болох юм. 내 육신의 마음은 얼마든지 원수와 싸울 수 있지만 Бидний махбодын сэтгэл хизээд ч бай дайсантайгаа тэмцэлдэж болох юм. 그 육신을 주님의 사랑으로 눌러주시고 Энэ махбодыг эзний хайраар 우리 доош 속에 дарж 그리스도의 사랑만이 나타날 수 있도록 우리의 육신을 다스려 주시기를 원합니다. бидний төрхөөс Христийн хайрал гарч чадхаар бидний махбодыг захирч өгнө. 이 약속의 말씀을 더욱더 붙잡고 Энэ амлалтын үгнээс илүү зуураад 늘 기다리며 үргэлж хүлээн 늘 하나님 은혜에 보답하는 삶을 살게 해주시고 үргэлж бурхны нэгүсэлд хариулдаг амьдралаар амьдрахад тусална. 우리가 더욱더 양심을 밝게 가져서 Бидний мэс чанар илүү гэгээлэг байж 우리를 늘 겸손케 해주셔서 биднийг илүү даруй байлгано. 늘 үргэлж 원수라도 용서할 수 있는 그런 마음을 품을 수 있는 그리스도인이 될 수 있도록 도와주시옵소서. дайснаа хүртэл уучлж чадах Христэд итгэж болгож өгнө. 하나님은 하나님 뜻 가운데 살기를 원하십니다. Бурхан та бурхны хүсэл дотор амьдраасаа гэж хүсдэг билээ. 우리가 주께 기뻐하실 것이 무엇인가를 늘 고민하고 Бид эзэнт таалагдах зүйл юу вэ гэдгийг үргэлж бодно. 배웠던 말씀대로 실천하며 살아가는 교사가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Өнөөдөр сурсан үгийнхээ дагуу амьдралдаа хэрэгжүүлээд амьдрдаг багш болгоно. 그리고 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.